brang papa le bu sing le tung ya tu sing le tung ya ba brown ba pho chung kha ya pha yo brang no sa mon pa da pho government thi yo brang no pho no khoti puron ni nyong tho aboni lanta tre chung san yo परमेश्वर न तो बंग तो मुहा इनोसेंट थे मबा बिनि नो खोंनि ब्रो न सरकार चाकरी के हारि नियम थौ आबन लगे बुनत्रे सासी लाका न रां फरि नि फं थौ हि chung सायो आरोंखे जे बुनो बुथाइ नै रौ न सीबीआई देओं आईबी देओं तदন্ত खेये बुनो ब्राउन एकदम कठोर शास्ति माने मस्त माजराक तो के बेखाउ ये ब्राउन फांसी रिन्यौ तो ये चों दाबी खेओ सरकार थियो आबन बये चोंराव ब्रू कोऑर्डिनेशन कमिटी हि चों खाथे लेमो तंगो र कोऑर्डिनेशन कमिटी हिमकेत मा बीएस को संग्रमा वाईबीए ब्रू सुनाइम थो ब्रू सीनियर सिटीजन इनके दल रखचिं ब्रू नि जेसी संगतमो पा चों ताले क्रोहा फैले पेहा अब क्रोहा फैले मनि थिंगन ति चों हि लेमनो यात्रा खेले हा आबन बये चोंबो ऑर्गेनाइज खेले हा रवो पार्टी ताती हिनकाउया मम्मी के थुइथाने ब्रुन बये पार्टी निये चों इंटरेस्ट के लाया कोनो दल पल महाबक्रय बं थुइजानेले छात्र से एकजन स्टूडेंट लेबिले कोनो पार्टी ताती कालार क्रय आरम बये चोंरवो पताका फो संसाया क्या दल नि हिया चों जत चिनि ब्रु हिया चों खात गुदि म चों लाइमान बये मोमबाती सावया चों हिलाइनाय स्रिं के चाहिँ हिनाय र स्लुगान फो चोरी लाया बदिके चों लाइनाय जत जेमे फैने रनो आइन खाकचां सुमन हामबायरियो जोंबो भाइमबो आसि तेज फाइदे नाव जोंखे खासानि सिलायानसे जों आरि खनाइसे खनाइफोन हिन्दी नं सैनैफोन हिन्दी काउक्रै जे बुझे चिनि ब्रुनि बये हिंखे हिनाय माकिनि थाखलाय फितन माबा दं जोंराव क्याक नय बया तिंलौया बल हुदासे हिम थानाय दं का लामा का समदिके साखिनै दं आबरले खास्टेन काउसे मामी सिखे सारा त्रिपुरा से तावले मोमबाती सावे बदि कि मिसिल खेलायो जिनि ब्रु यामा किल्लाराव से केंलाय ता आगरतला चंलाय पाइ तो सावे हिलाय पाइ तो इसके चंले ब्रु बाय थां थै बाय मिसिसि ब्रसियाले सुसुलाय मसे आरम बये चंले ता आसे हि मा नाओ आरम बये रवा कुनु दल या कुनु मथाया कुनु कांग्रेस या सीपीएम या सीपीआई या चंरले चंले ब्रु हिये से चंले हिले ने जतो बासि न अंकौ सा जतो चं ता क्या कौ सनै साके इनके चों स्रिं के मोबाती से चों हिलाइना खाकचा रिक्वेस्ट जे परमेश्वर यानि जेबो जस्टिस मे के बिस काउना फ्यूचर मा पदखे लामा तो परमेश्वर yang no jodi justice yang to हाइसि के बबुं थैमनि महाबो स्रिं के गभर्नमेंट नंग तो हाइसि के चों बिस काउ ताक तर जुबा खेलाइनाय चों बेखे जुबा इनके चिनि ब्रु मांथाया बोले इंडिजिनियस पीपल जत तनो से तो ये चुमा के नाय सुदु इंडिजिनियस या वाइसा बम खाक तो काम तो वाइसा ब जत तो वाइसा रो से तुनो तफन फुं राव के तुनो बदिन मा सामले काम से मम्मी के जे बुनाइले चा था चाया नहा पा वाइसा रो तो बुयाले आरो के पा वाइसा रो तो खाया फुं पाया ब्राउन सह के लाये न चुं खेनाय इनके बले चुं कोनो थालै दं याना बिस्कावले सागते के को पाइथो सुनाय जे थैमनो जे आबनो जस्टिस ने माने रां बाय सिसा थौनिया सिसा खनांगो चों इनका आबोन साजरा बयना एनजिएम थौदिलेम साजरा आबो ता उन्द्रावा इन खुयो खनायाको हिं बदे आरखें तो हाइसिके बदे आरखें तो हाइसिके चों आबो जे रां माइये बय तने रनो फनो चों ब्रानो फनो चों कौमा सानाय खामाके ना बदे यं तो हाइके चोंले ना बायले तो या क्रुइ खामायनाय आरो खेत्रे महाकाव मियाकी फुओ चिनि संग्राम थनि तरफ थेके केहा प्रेस रिलीज खेओ जे आपनो तुये आर पुओ हरो जिनि संग्रामनि सेक्रेटारि न वाइसारो फोन खेपो आजां गन्दानि हिसाबो बुइमानले गन्दान से गन्दायाना हे मंगो परमेश्वर थैमोबा इलेक्ट्रिक शॉर्ट से थैयो नंग बेखाके सापमाय हे माउमाय हि खियावना इलेक्ट्रिक शॉर्ट उन्दे थै मा उन्दे थै आबले चंले सिया चंले मा बुआ मले चंसियो बुआ से थैयो चंले आरे के बुं थैबो थैया ये बुइमान दे इलेक्ट्रिक शॉर्ट थैमिदे दा बेंबु थाय थैमिदे बेंबु थायमि थैमि न पुलिस और सा न रम न पत्र पत्रिका को काओ आइन कोइ बेले क्या बो तुम कोइ बेले न उयारो चौतने रहले जे साम तने रहल न हा पुलिस इन्वेस्टिगेशन चले तंगो बनले बुथे आम न थयो माने प्रथ थां इलेक्ट्रिक तां साबि तंनि बुंफो साबिनि सिना मुं सारि गे आंखे सीनियर सिटीजन से चों चिनि ब्रु सीनियर सिटीजन आइ मुखे जेविरियां आं केस काम्पो के चाकरी खेओ आं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गोमती डिस्ट्रिक्ट नि ताओ के आं रिटायर्ड न तो रिटायर्ड तंगे
tawang bodin mano tuye ngkha kham yema tungba chini kla parwa pai jo tok thong le chong bodin maro samutang le tu আজকে আমরা 19 তারিখ জুলাই 2024 আমরা বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে আমাদের এই তৈকর্ম এই বাজারে মনুবাজারে আমরা ক্যান্ডেল লাইট প্রসেশন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এই ক্যান্ডেল লাইট প্রসেশনের জন্য আমরা গতকাল আমাদের ব্রুমথ কোঅর্ডিনেশন কমিটি আমাদের লিডারশিপদের উদ্যোগে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 7 তারিখ গন্ডা তৈসাতে পরমেশ্বর রিয়াং একজন ছাত্র, কলেজ ছাত্র, ওনার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলেই জানি কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, আমি সেটা আর ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না। তার আত্মার সদ্গতির জন্য, তার ওই গন্ডা তৈসার শান্তি সম্প্রীতি, ওইখানকার পরিস্থিতি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এই ক্যান্ডেল লাইট প্রসেশন আমরা এখানে গতকাল আলোচনা ক্রমে আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি 5টার দিকে আমরা এই প্রসেশনটা করব। তো আমাদের উদ্যোক্তা যারা আছেন, বিশেষ করে কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে বিএসকো আছে, সংগ্রামা আছে, ডিএসএম আছে, ওয়াইবি আছে এবং আমাদের যুবক এই শান্তিবাজার এলাকার আমাদের যুব শ্রেণী ভাইয়েরা, ওনারাও উদ্যোক্তা হিসেবে আজকের এই প্রসেশনটা সিনিয়র সিটিজেন সবাই মিলে আমরা এই প্রসেশনটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তো এইখানে এই প্রসেশনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ক্যান্ডেল, মোমবাতি, এটা হচ্ছে একটা পদার্থ, এটা বিশেষত পূজা পার্বণ এবং পবিত্র স্থানে এটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই ক্যান্ডেলটাকে। তো এই ক্যান্ডেলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি, এই ক্যান্ডেলে যদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়, তাহলে এই ক্যান্ডেলের একটা শক্তি, আলাদা একটা শক্তির মেসেজ এটা দিয়ে থাকে। এখানে যে আগুনটা, ক্যান্ডেলের মধ্যে যে আগুনটা, এই আগুনটা হচ্ছে এটা পটেন, এই কী বলবো, সিম্বল, একটা শক্তিশালী এটা সিম্বল। এই আগুনটা দিয়ে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে আজকে পরমেশ্বর রিয়াং যাকে অন্যায়ভাবে তাকে যে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, যারা অন্যায়কারী, তাদেরকেও এই আগুনের দ্বারা, এই আলোর দ্বারা তাদেরকে মেসেজ দেওয়া হবে যে অন্যায় যারা করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আমরা জাস্টিস, উপযুক্ত বিচার আমরা চাই। আমাদের এই সমাজের তরফ থেকে, আমাদের স্বজাতির তরফ থেকে, মানে সর্ব অংশের মানুষের তরফ থেকে এই ধরনের অন্যায়কারীদেরকে আমরা শাস্তি দেওয়া হোক, এই মেসেজটা এই আলোর মধ্য দিয়ে, এই মোমবাতির মধ্য দিয়ে আমরা জানাতে চাই। আর জানাতে চাই যে ওইখানে গন্ডা তৈসাতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেখানে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল, ঘরবাড়ি পোড়া গিয়েছিল। এই সমস্ত যারা অগ্নিসংযোগ করেছিল, অন্যায় করেছিল, তাদেরকে আমরা মেসেজ দিতে চাই এই মোমবাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে যে তারাও শান্তি সম্প্রীতি পরিস্থিতি বজায় রাখবে। আর আমরা চাই যে ওইখানে যে তার মা বাবা, আত্মীয় স্বজন, যারা সুখ সন্তপ্ত একটা পরিবেশ সেখানে কায়েম হয়েছে, আত্মীয় স্বজন যারা, মা বাবা যারা, তাদেরকেও আমরা এই আলো, ক্যান্ডেলের আলো জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে মেসেজ দিতে চাই তারা যেন তাদের উজ্জ্বল জীবন, তারা যেন আবার স্বাভাবিক জীবনে তারা যেন ফিরে আসতে পারে। আর যিনি মৃত্যু হয়েছে পরমেশ্বর রিয়াং, তার আত্মার সদ্গতির জন্য, সে যেন তার আত্মা যেন মুক্তি লাভ করতে পারে, অনন্ত জীবন সে যেন শান্তিতে তার আত্মা অবস্থান করতে পারে, তার জন্য আমরা আজকে এই প্রসেশনের মধ্যে দিয়ে, এই ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে আমরা প্রসেশনের মধ্যে দিয়ে সেই মেসেজটা জানাতে চাই। প্রশাসন এবং অন্যান্য সমস্ত অংশের মানুষকে, সর্বসাধারণের কাছে আমরা এই এলাকার, বিশেষ করে আমাদের মনু শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের জনজাতি, আমরা যারা
এখানে আসছি, আজকে এখানে যারা অংশগ্রহণকারী আমরা মেসেজ দিতে চাই যে ওইরকম ঘটনা যেন আর ভবিষ্যতে অঘটন না ঘটুক, সেটাই আমরা মেসেজ দিতে চাই সবাইকে। সেরকম এটা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা যেন সুস্থ জীবনযাপন করতে পারি। আমরা ভারতীয়, আমাদের সেই অধিকার এবং মৌলিক যে স্বাধীনতা, এটা যেন আমরা সকলেই বুক করতে পারি, এই আশা বিশ্বাস রেখে আজকে আমরা এই প্রসেশনটা করেছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।